जय श्री स्वामीनारायण। अमदावादवासी श्री नरनारायण देवनी असीम कृपाथी तथा अमदावाद श्री नरनारायण देव पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री कौशलेन्द्र प्रसाद जी महाराज श्रीनी आज्ञा तथा समग्र धर्मकूळना रूढ़ा आशीर्वाद थी विश्वना सौप्रथम श्री स्वामीनारायण मंदिर कालुपुरमा रामनवमी एवं श्री हरि जयंती समयो तारीख 6/4/2025 ने रविवारे मंगल कार्यक्रम श्री स्वामीनारायण महामंत्र अखंड धून सवारे 6 થી સાંજે 6 સવારે 6:30 કલાકે શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજ અક્ષર ભુવનનો ષોડશોપચાર અભિષેક સમગ્ર ધર્મકૂળના વરદ હસ્તે સવારે 8:30 કલાકે શણગાર અન્નકૂટ આરતી બપોરે 12 કલાકે શ્રી રામ ભગવાન જન્મોત્સવની આરતી રાત્રે 8 કલાકે सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतर्गत भव्य रासोत्सव कलाकार ऋषभ आहिर रात्रे 10:10 कलाके श्री घनश्याम महाराज जन्मोत्सवनी आरती समग्र समयानु लाइव प्रसारण निहाळो कालुपुर मंदिर यूट्यूब चैनल पर तेमज समग्र गुजरात सहित देश અને વિદેશમાં પ્રસારિત થતી ગુજરાતની અગ્રેસર ધાર્મિક ટીવી ચેનલ શિક્ષા ટીવી પર।